हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण मानक पई 2026-27 रे आसीबा को जाउथिबा ओटीईटी रु महत्वपूर्ण पेडागोजी रु प्रश्न सब ठीक अछि। तो जो माने ए चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करछंती से माने चैनल को सब्सक्राइब करी कि बेल आइकन को प्रेस कर देबे। फल रे आगो को आसुथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखु पहुँचो ठीक अच्छे। तो चलतु आउ डेरी न करी क्लास टी को आरंभ करिया। देखंतु बेले प्रथम प्रश्न, शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा परीक्षा केउ प्रकार मूल्यांकन? शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा परीक्षा केउ प्रकार मूल्यांकन? ऑप्शन ए गठनात्मक, ऑप्शन बी समाप्ति सूचक, ऑप्शन सी व्यवस्थान, ऑप्शन डी नैदानिक। कौन राइट आंसर? शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा परीक्षा होउची कौन? गठनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट हैला बा गठनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, केउटी व्यक्तित्व को प्रभावित करुवा उपादान नुहे? केउटी एक व्यक्तित्व को प्रभावित करुवा एक उपादान नुहे बोली कहिछि? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ए वंशगुण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन डी सुंदरता। तब कौन हम राइट आंसर पिले जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनातु यार राइट आंसर कौन हम। आ हाँ पिले आपणकर शेष रे आउट ऑफ 10 केते मार्क रहिला ताहा मध्ये कमेंट करके निश्चित रूप जणाइबे ठीक अछि। हाँ तो कोनतो क्वेश्चन नंबर 2 रो राइट आंसर कौन हम? वंशगुण, स्वास्थ्य, अभ्यास ए समस्त व्यक्तित्व को प्रभावित करुवा गोटे गोटे उपादान हैला। किंतु सुंदरता होउची कौन पिले ना व्यक्तित्व को प्रभावित करुवा एक उपादान नुहे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्यक्तित्व को प्रभावित करुवा निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक उपादान नुहे ना ऑप्शन डी सुंदरता ठीक अछि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो पिले, शिशुर बौद्धिक मुख्यतः 4टी पर्याय दे संगठित होता है। यह किए परीक्षा करथिले? शिशुर बौद्धिक मुख्यतः 4टी पर्याय दे संगठित होता है। यह किए परीक्षा करथिले? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी कॉलबर्ग, ऑप्शन डी रिक्सन। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी जीन पियाजे हैला। यह हूँ कहार मत ना पियाजी मत। ऑप्शन बी राइट आंसर मन रखिबो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केउटी अर्थ प्रस्तुति शिक्षण सोपान नुहे? केउटी एक अर्थ प्रस्तुति शिक्षण सोपान नुहे बोली कहिछि? ऑप्शन ए नियुक्ति, ऑप्शन बी वर्णना, ऑप्शन सी व्याख्याकरण, ऑप्शन डी प्रदर्शन। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी प्रदर्शन हैला। प्रदर्शन एक अर्थ प्रस्तुति शिक्षण सोपान नुहे ठीक अच्छे। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अनग्रसर शिक्षार्थी मानक शिक्षा निमंते की पदक्षेप निया जिबा उचित? अनग्रसर शिक्षार्थी मानक शिक्षा निमंते की पदक्षेप निया जिबा उचित? स्वतंत्र श्रेणीगृह, स्वतंत्र पाठ्यक्रम, स्वतंत्र शिक्षादान ना उपरोक्त समस्त। कौन हम राइट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करके यार सठिक आंसर कौन हम कमेंट करके जनातु। अनग्रसर शिक्षार्थी मानक शिक्षा निमंते स्वतंत्र शिक्षादान, ऑप्शन सी राइट आंसर हैला। स्वतंत्र शिक्षादान पदक्षेप निया उचित हैला। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, केउ अवस्था रे शिशुर आवेग अधिक तीव्रतार होता है? केउ अवस्था रे शिशुर आवेग अधिक तीव्रतार होता है? ऑप्शन ए शैशव अवस्था, ऑप्शन बी कैशोर अवस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन डी आद्य बाल्य अवस्था। कौन हम राइट आंसर? केउ अवस्था रे शिशुर आवेग अधिक तीव्रतार होता है? ऑप्शन डी आद्य बाल्य अवस्था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଆବେଗ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଥାଏ? କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ମୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଚକ୍ଷୁ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ମୁଣ୍ଡ ହେଲା। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି? ନା ମୁଣ୍ଡ ହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ମୁଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଥାଏ ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଜନ୍ମଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ପିଲେ, ଜନ୍ମଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 4 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 3 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 6 ବର୍ଷ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 3 ବର୍ଷ। ଜନ୍ମଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ନା 3 ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। 0ରୁ 3 ବର୍ଷ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, 0ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଆଉ 3ରୁ 6 ବର୍ଷ, 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। 6ରୁ 12 ବର୍ଷ, 6ରୁ 12 ବର୍ଷ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। 12ରୁ 18 ବର୍ଷ, 12ରୁ 14 ବର୍ଷ, 12-14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଲା। 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। 40ରୁ 60 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଆଉ 60ରୁ ଏଭବ, 60ରୁ ଏଭବ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ନା ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, 60ରୁ ଏଭବ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। 0ରୁ 3 ହେଉଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, 40ରୁ 60 ବର୍ଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ 60ରୁ ଏଭବ, 60ରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ମନେ ହେଲା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, କେଉଁଟି ଏକ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଏକ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଟେଲିଭିଜନ, ଅପସନ୍ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କ'ଣ କହିଛି? ନା ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଉ ଶୁଣିପାରୁଥିବା ଉପକରଣ କେଉଁଟା? ଟେଲିଭିଜନ। ଏଠାରେ କ'ଣ? ଆମେ ଶୁଣି ବି ପାରିବା ଆଉ ଦେଖି ବି ପାରିବା, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ ହେଲା। ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ଶୁଣିପାରିବା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ এইটা କ'ଣ? ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖିପାରିବା ନୁହଁ, କେବଳ ଶୁଣିପାରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ? ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ? ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିପୂରଣ, ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିପୂରଣ, ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ହେଲା, ତୁମ ପାଇଁ କାମ।
ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର? ଅଧ୍ୟାପନ, ସମାଲୋଚନା, ଅଣବାଚନିକ, ଧାରଣା ବିକାଶ। ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।